टाठ्यो बच्चो अस परो साइंस किताबि हुंद गोडन्युक चैप्टर यथ नाव छु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड छे अस वनान दोस्तस तो फो छे अस वनान दुश्मनस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो क्या छु अथ नाव अस तर फिक्र यथ चैप्टरस मज कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छ सन फ्रेंड्स ते आसान मगर कह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छ सन फोज ते आसान। मगर तुम ٲسِو सोचान जे अस छन वनि पता ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या गो, इसलिए छु अस यथ चैप्टरस मज यी हेचुन जे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमन छ अस वनान। टाठ्यो बच्चो ये दचिन खोवर नजर त्रावान वुचान जे अस मुख्तलिफ प्लांट्स अथ तुझु अस एप्पल ट्री अथ ठीक अस वुचान राइस प्लांट अस वुचान वीट प्लांट या बाकी प्लांट्स यम तुम नजर गसनो। तिथे कन पन्नो अच्छो सत वुचान कह एनिमल्स लाइक तुम वुचु काउ गोट शीप डॉग यम सारी एनिमल्स छो तुम दचिन खोवर पानस वुचान। मगर वन छो सवाल अगर अस प्लांट्स ते हेकान वुचित कह एनिमल्स ते हेकान वुचित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या गई या यमन अस माइक्रोब्स छ वनान। वुचु सा गोबरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गई तिम लिविंग थिंग्स यम न अस पन्नो अच्छो सत वुचित छ हेकान कह। तवे मे यतन लिखमुत वी कैन नॉट नॉर्मली सी देम विद आवर नेकेड आई, यानी वी सी देम विद माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग गिलास। तमिक मतलब गो कि यम जन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो मतलब गो लकुट, माइक्रो मतलब गो स्मॉल लकुट गो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छिक न अस हेकान वुचित यथ कन अच्छो सत कह। यम कित कन हेकोक अस वुचित तेल गोडनथै छु तो याद थाउन वी कैन नॉट नॉर्मली सी देम विद आवर नेकेड आई। अस हेकोक न यम यथ कन वुचित कह अच्छो सत। मगर तेल कित कन वुचोक अस छु इस्तेमाल करन अख लकट मशीन तथ छ अस वनान माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग गिलास। माइक्रोस्कोप छ अख लकट मशीन आसान यम सत अस अख लकुट चीज छु यवान बोड़ अथ। अगर तुम यतन वुचु ये लकुट डॉट बनो मे ये ये माइक्रोस्कोपस तल वुचोन ये डॉट ये बासे अस वारिया बोड़, ये बासे यूता बोड़ डॉट तोरा फिक्र तुम यथ कन बासेयो अस लकुट डॉट मगर ये माइक्रोस्कोप अथ मशीन तल वुचोन ये बासे अस वारिया बोड़ डॉट या हेको अस मैग्नीफाइंग गिलास तल यम वुचित। गो वन थो अस याद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हसा गो सु युस न अस डायरेक्टली हेकोन अच्छो सत वुचित कह मगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म छु आसान त्यूता लकुट ये छु अस पेवान वुचुन माइक्रोस्कोप सत नत छु अस पेवान ये वुचुन मैग्नीफाइंग गिलास सत। यमन माइक्रो ऑर्गेनिज्मन मुतलिक छु अस यथ चैप्टरस मज हेचुन। यम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यम छ कह सन फ्रेंड्स ते मगर यमो मज छ कह सन दुश्मन ते। दुश्मन अमि रंग जे यम छ वारिया बेमार ते फहलयित हेकान। टाठ्यो बच्चो यम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छ चोर किस्म के आसान। या ते आसन यम बैक्टीरिया, नत आसन यम फंगई, नत आसन यम प्रोटोजुआ तो नत आसन यम एल्गी। वन थयु तो याद अख किस्म छु बैक्टीरिया, ब्या किस्म छु फंगई, ब्या किस्म छु प्रोटोजुआ तो ब्या किस्म छु एल्गी अथ मज। बैक्टीरिया छ लकट लकट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसान यमो मज छ कह बेमारी ते फहलावान। मतलब अख बैक्टीरिया छु युस जन टाइफाइड बेमार छु फहलावान, ब्याक बैक्टीरिया छु युस जन ट्यूबरकुलोसिस या टीबी ति छ वनान ये बेमार फहलावान। तिथे कन छु ब्याक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तिमन छ अस वनान
fungi. یہِ چھُ plural اَمیُک singular چھُ fungus. fungus گوٚو اَمیُک singular. تۄہہِ آسِوٕ وٕچھمُت ییٚلہِ أسۍ ژوٚٹ چھِ اَنان اگرے یہِ أدٕر روزِ یعنی یہِ گژھِ moist اَتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ آب برٛٮ۪ڈ آسہِ پَتہٕ کیٛاہ سا چھُ اَتھ سُہ لاوٕ ہیوٗ کھَسان سُہ لاوٕ تہِ چھُ آسان برٛٮ۪ڈ مولڈ چھِ أسۍ تَتھ وَنان تہٕ سُہ تہِ چھُ آسان فنگَے. یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ مایکرو آرگنزمَن ہُنٛد قٕسٕم تِمن چھِ أسۍ وَنان پروٹوزوا. پروٹوزوا چھُ پھٔہلاوان اکھ ڈِزیٖز یعنی ڈِسٮ۪نٹرٛی. یِمو منٛز چھُ اکھ پروٹوزوا یُس زَن ڈِسٮ۪نٹرٛی چھُ پھٔہلاوان. تِتھَے کٔنۍ آسِوٕ تۄہہِ اَکہِ بٮ۪مارِ ہُنٛد ناو بوٗزمُت بیٛاکھ اکھ پروٹوزوا چھُ سُہ چھُ پھٔہلاوان ملیریا. تہٕ یعنی یِتھ کٔنۍ وٕچھوٕ تۄہہِ کہِ بَڑٕ نۄقصان چھِ ہٮ۪کان واتنٲیِتھ یِم مایکرو آرگنزمٕز. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ کینٛہہ مایکرو آرگنزمٕز یِمن أسۍ وَنان چھِ ایلگی. یِم 4 مایکرو آرگنزمٕز تھٲے اَسہِ یاد بہٕ کَرٕ اَکہِ لَٹہِ رِپیٖٹ تُہنٛدِ خٲطرٕ بیکٹیریا فنگَے پروٹوزوا تہٕ سم ایلگی. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ کینٛہہ مایکرو آرگنزمٕز یِم زَن بَڑٕ مایکروسکوپِکٕے چھِ تِمن چھِ أسۍ وَنان وایرسٕز. مےٚ چھُ باسان وایرسٕز آسِوٕ تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ یاد تۄہہِ ما آسِوٕ بوٗزمُت تہِ کہِ کووِڈ وایرس ییٚمہِ سۭتۍ کووِڈ گوٚو. یِم زَن وایرسٕز چھِ وایرسٕز آر آلسو مایکروسکوپِک. یِم تہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ آسان بٹ آر ڈِفرنٹ مگر یِم چھِ تھوڑا ڈِفرنٹ آسان. یِم چھِنہٕ آسان یِتھ کٔنۍ أسۍ ہُم 4 وٕچھ یِم چھِنہٕ تِہنٛدۍ پٲٹھۍ آسان کینٛہہ. بیکٹیریا فنگَے پروٹوزوا ایلگی ہِنٛدۍ پٲٹھۍ چھِنہٕ وایرسٕز آسان کینٛہہ. یعنی تَمیُک مطلب گوٚو یِم چھِنہٕ یِمنٕے ہِوی آسان کینٛہہ. کیٛازِ حظ چھِنہٕ یِمنٕے ہِوی آسان سُہ کَرو أسۍ برونٛٹھ کُن ڈِسکس. تہٕ بہٕ وَنو تۄہہِ کہِ وایرسٕز چھِ پھٔہلاوان واریاہ ڈِزیٖزٕز. اکھ ڈِزیٖز چھِ تَتھ منٛز کولڈ یعنی زُکام چھُ کَران اِنفلنزا چھُ یا موسٹ کفس بیٚیہِ چھِ ژاس یِوان تہٕ یِژھ ڈِزیٖز چھِ پھٔہلان وایرسَس سۭتی. بیٚیہِ آسِوٕ تۄہہِ اوترٕ وٕچھمُت کہِ فِلحال چھُ وٕنہِ چلان تہِ یہِ COVID-19 تہٕ یہِ تہِ چھِ اکھ وایرل ڈِزیٖزٕے. ٹاٹھیو بچو ؤلِو وۄنۍ ہیٚچھو أسۍ کہِ یَتھ چیپٹرس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ لیکھِتھ. یِم مےٚ تۄہہِ مین پویِنٛٹٕس ؤنۍوٕ گۄڈَے تِمَے چھِ یَتھ منٛز بیٚیہِ رِپیٖٹ کٔرِتھ. مثلاً مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ کہِ مایکرو آرگنزمٕز نَسا چھِنہٕ أسۍ أچھو سۭتۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ کینٛہہ تِتھی یا یِم نَسا چھِ واریاہ قٕسٕم تی پَرو أسۍ بیٚیہِ تہِ. یوٗ ہیو seen several kinds of ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ سٹاٹ. You have seen Bismillah. You have seen several kinds of plants and animals. یعنی یہِ چھُ وَنان تۄہہِ ہسا چھُو وٕچھمٕتۍ واریاہ plants تہٕ animals. However, there are other living organisms around us which we can't see. مگر کینٛہہ آرگنزمٕز چھِ تِتھۍ تہِ یِم نہٕ أسۍ وٕچھِتھ ہٮ۪کو. These are called microorganisms or microbes. یِمنٕے چھِ أسۍ وَنان microorganisms نَتہٕ ؤنۍتوکھ microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoilt and its surface gets covered with grayish white patches. یہِ بہٕ تۄہہِ وَنان اوسو کہِ اگر أسۍ برٛٮ۪ڈ اَنو تہٕ سُہ گژھِ أدٕر تَتھ ہسا چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گرے پیچِز پٮ۪ٹھٕ یِوان یعنی لاوٕ چھُ تَتھ کھسان. Observe these patches through a magnifying glass. دَپان تُہۍ وٕچھِو سا یِم میگنِفایِنٛگ گِلاس سۭتۍ. You will see tiny black rounded structures. تۄہہِ یِنو لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ black dot اَتھِ اَتھ پٮ۪ٹھ. Do you know what these structures are?
تۄہہِ چھُوا پتہ کہِ یِم سٹرکچٲرٕس کیٛاہ چھِ اینڈ ویر ڈوٗ دیٖز کم فرٛام تہٕ یِم کتہِ پٮ۪ٹھ آے تۄہہِ ووٚنوُ مےٚ وٕنۍ زِ یِم ہسا چھِ فنجاے تہٕ یِم ہسا چھِ یوٗجؤلی ہواہس منٛز امیِکۍ سپورز آسان امہِ انٹرڈکشن پتہٕ چھُ یہِ ونان اسہِ مایکرو آرگنزمن متعلق مایکرو آرگنزمن متعلق چھُ اسہِ امہِ خٲطرٕ چھِ اسہِ اکھ ایکٹِوٹی کرٕنۍ ایکٹِوٹی کیٛاہ چھِ اسہِ چھُ انُن ایکٹِوٹی 1 چھِ collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it دپان تُہۍ أنِو سۄ أدٕر سویل أدٕر میٚژ أنِو تہٕ سۄ تھٲیِو بیٖکرس منٛز بیٖکر چھُ یِتھ کٔنۍ تہٕ اتھ منٛز ترٲیِو تُہۍ أدٕر میٚژ چھِ حظ ٹھیٖک پتہٕ کیٛاہ چھُ اسہِ کرُن آفٹر د سویل ایڈ واٹر ٹُو اٹ تہٕ پتہٕ ترٲیوُس تھوڑا آب گوٚو ٹھیٖک یہِ چھُ رلاوُن آفٹر د سویل پارٹِکلز ہیو سیٹلڈ ڈاوُن یُتھُے یہِ سویل پارٹِکل امہِ کِس ژٔکِس تل بیٚہن observe the drop of water from the beaker under a microscope پتہٕ تُلتو امہِ منٛز ڈراپ کینٛہہ تہٕ پتہٕ وٕچھتو تُہۍ أتھۍ مِشیٖن تل یتھ أسۍ مایکروسکوپ چھِ ونان وٹ ڈوٗ یوٗ سی تُہۍ کیٛاہ سا چھُو وٕچھان اتہِ اسہِ چھِ انداز وۄنۍ کہِ أسۍ وٕچھو لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ آرگنزم یِمن أسۍ مایکرو آرگنزمز چھِ ونان دوٚیِم ایکٹِوٹی تہِ کرو أسۍ ٹیک اے فیوٗ ڈراپس آف واٹر دپان فرام اے پونڈ تُہۍ نِیِو سا کینٛہہ آبہٕ قطرٕ أنِو بٲتلہِ منٛز أنۍتو یا بیٚیہِ کُنہِ منٛز تہٕ سپریڈ آن اے گلاس سلایڈ پتہٕ ترٲیِو تُہۍ أکِس سلایڈس پٮ۪ٹھ پنُن ساینس ٹیٖچر ہاوِ تۄہہِ سلایڈ کیُتھ چھُ آسان یہِ چھُ لۄکُٹ مۄکُٹ شیٖشہٕ آسان اینڈ اوبزرو تھروٗ اے مایکروسکوپ پتہٕ وٕچھِو تُہۍ یِم آبہٕ قطرٕ یِم زن واٹر ڈراپٕس تۄہہِ ترٲیوٕ یِم پونڈٕ پٮ۪ٹھ انیو تُہۍ کتھ تل مایکروسکوپس تل تُہۍ کیٛاہ وٕچھِو مےٚ چھُ باسان تُہۍ وٕچھِو بیٚیہِ تہِ اتہِ یِمے مایکرو آرگنزمز These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. دپان تُہۍ ہسا وٕچھِو اتھ مایکروسکوپس تل بڑٕ ٹاینی آرگنزمز لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ آرگنزمز اگرچہِ یِم سٲری چھِنہٕ آسان مایکرو آرگنزمز کینٛہہ These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eye دپان یِم ہسا چھِ تیٖتۍ لۄکٕٹۍ یِم مایکرو آرگنزمز آسان یِم ہٮ۪کوکھ نہٕ أسۍ ڈایریکٹلی أچھ سۭتۍ وٕچھِتھ کینٛہہ اسہِ چھُ ضروٗر اکہِ مِشیٖنہِ ہُنٛد استعمال کرُن تتھ چھِ أسۍ ونان مایکروسکوپ Some of these such as fungus that grow on bread can be seen with a magnifying glass تھوڑا چھِ کینٛہہ بٔڑۍ تہِ آسان تہٕ ییٚلہِ تِم گُتۭلۍ آسان واریاہن کُنہِ جایہِ تِم چھِ أسۍ ہٮ۪کان میگنِفایِنگ گِلاس سۭتۍ تہِ وٕچھِتھ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مےٚ ووٚنوُ اگرے تُہۍ برٛیڈ یا ژوٚٹ أنِو تہٕ یہِ گژھِ أدٕر پتہٕ تھٲیِو أکِس دۄن دۄہن اتھ کھسہِ لاوٕ لاوٕ چھُ اسہِ یِتھ کٔنۍ تہِ یِوان پتہٕ دوٗرِ اَتھِ ہے یتھ چھُ لاوٕ کھوٚتمُت سُہ تہِ چھُ آسان فنگس یعنی سُہ تہِ چھُ اکھ مایکرو آرگنزم others cannot be seen without the help of microscope مگر سٲری تہِ ہیٚکِو باقٕے ہیٚکوُکھ نہٕ تُہۍ وٕچھِتھ مایکروسکوپ بغٲر کینٛہہ دیٹ از واے دیٖز آر کالڈ مایکرو آرگنزمز آر مایکروبس توے چھِ أسۍ یِمن ونان یِم ہسا گٔے مایکرو آرگنزمز یا مایکروبس یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مےٚ امہِ برونٛٹھ تہِ ووٚنوُ مایکرو آرگنزمن چھِ اسہِ کینٛہہ قٕسم بنٲومٕتۍ اکھ قٕسم چھُ مایکرو آرگنزمز آر کلاسِفایڈ انٹو 4 میجر گروپس یِمن ہسا چھِ 4 گروپ دیٖز گروپس آر بیکٹیریا اکھ گروپ چھُ بیکٹیریا فنجاے بیاکھ چھُ فنجاے بیاکھ چھُ پروٹوزوا اینڈ سم ایلگی تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ ایلگی
یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ لیکھان سم ایلگی یعنی سٲری ایلگی چھِنہٕ مایکرو آرگنزمٕز کینٛہہ واریاہ ایلگی چھِ آسان بٔڑۍ کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ بیکٹیریا فنجاے پروٹوزوا تہٕ ایلگی سم آف دیٖز کامن مایکرو آرگنزمٕز آر شون اچھا امہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ فِگر اکھ تہِ وٕچھُن مےٚ باسان أسۍ گژھو گۄڈٕ تٔتھۍ فِگرِ پٮ۪ٹھٕے أسۍ وٕچھو یہِ کیاہ چھُ وَنان أسۍ وٕچھوکھ یِم بیکٹیریا فنجاے پروٹوزوا تہٕ ایلگی تٔتھٕے ٹاٹھیو بچو ییٚلہِ تُہۍ پننہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ وٕچھِو تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بنٲیِتھ یِم گۄڈنٮ۪تھ چھُ بیکٹیریا بنٲیِتھ تُہۍ وٕچھِو بیکٹیریا یِم چھِ بیکٹیریا نۄم تہِ چھِ بیکٹیریا ہٲیِتھ مگر یِم چھِنہٕ اَسہِ ڈایریکٹلی أچھو سۭتۍ وٕچھمٕتۍ کینٛہہ یِم چھِ اَسہِ یِم فوٹوگراف تُلمٕتۍ مایکروسکوپس تل کتھ تل چھِ اَسہِ تُلمٕتۍ مایکروسکوپ یہِ تھٲیزیو تُہۍ یاد کیازکہِ اَسہِ چھِ پتہٕے یِم چھِنہٕ مایکرو آرگنزمٕز یِوان مایکروسکوپ بغٲر اَتھِ کینٛہہ یِم فوٹوگراف چھِ تُلمٕتۍ کتھ تل اَسہِ مایکروسکوپس تل ییٚلہِ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ آیہِ اَتھِ تہٕ تمہِ پتہٕ تُل اَسہِ یہِ فوٹو نۄم چھِ بیکٹیریاہن ہٕنٛدۍ فوٹو پتہٕ وٕچھو أسۍ بیٚیہِ کیاہ چھُ امہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ یہِ چھُ ایلگی ہُنٛد فوٹو اکھ چھُ اَسہِ اتھ منٛز اکھ ایلگی تٔمِس چھُ ناو کلیمٹوموناس اکھ سیکنڈ أمِس کیاہ چھُ ناو کلیمٹوموناس بیٛاکھ ایلگی تھٲیِو تُہۍ یاد سپایرو گایرا یِم زٕ چھِ اَسہِ ایلگی یتھ منٛز تُہنٛزِ کِتابہِ منٛز بیٛاکھ چھُ اَسہِ پروٹوزوا گٔے بیٛاکھ کیٹگری اَتھ منٛز کۄم زٕ چھِ أمۍ تھٲیمٕتۍ اکھ چھُن تھوٚومُت امیوبا روزیا تۄہہِ یاد بیٛاکھ چھُن تھوٚومُت پیرامیشیم امیوبا تہٕ پیرامیشیم چھُو تۄہہِ یاد تھاوُن یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَسہِ کینٛہہ فنجاے تہِ یِم زن یتھ فوٹوگرافس پٮ۪ٹھ ہٲیِتھ چھُ اکھ چھُ اتھ منٛز برٛیڈ مولڈ چھُ سُے یُس تۄہہِ مےٚ وٕنۍ وَنیو اگرے ژوٚٹ گژھِ أدٕر تتھ پٮ۪ٹھ چھُ لاوٕ کھسان یہِ گوٚو سُے برٛیڈ مولڈ بیٛاکھ چھُ پینسیٖلیم یہِ تہِ چھُ فنجاے اکھ تہٕ بیٛاکھ چھُ ایسپیرجلس گوٚو یِتھ کٔنۍ وٕچھ اَسہِ کہِ یتھ منٛز ہسا چھِ فنجاے اکھ سیکنڈ فنجاے پروٹوزوا ایلگی تہٕ بیٚیہِ چھِ یتھ منٛز بیکٹیریاہن ہٕنٛدۍ فوٹوگراف ہٲیِتھ أسۍ گژھو واپس پننِس سبقس پٮ۪ٹھ وایرسز آر آلسو مایکروسکوپِک بٹ آر ڈفرنٹ فرام ادر مایکرو آرگنزمز دپان وایرس تہِ ہسا چھِ مایکروسکوپکی یِم ہسا چھِ لۄکٕٹۍ آسان یِم تہِ چھِ اَسہِ مایکروسکوپسٕے تل اَتھِ یِوان پیٚوان وٕچھِنۍ تہِ تہٕ مگر یِم نسا چھِنہٕ باقین مایکرو آرگنزمن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کینٛہہ کُس کُس باقٕے وٕچھو أسۍ وٕنۍ بیکٹیریا فنجاے پروٹوزوا بیکٹیریا فنجاے پروٹوزوا تہٕ کینٛہہ ایلگی تِہنٛدۍ پٲٹھۍ چھِنہٕ یِم وایرسز آسان کینٛہہ دے ہاو ایور رِپرٛڈیوٗس اونلی اِن سایڈ د سیلز آف ہوسٹ آرگنزم وِچ مے بی اے بیکٹیریم پلانٹ آر اینِمل کیازکہِ یِم ہسا چھِ ہمیشہِ پنٕنۍ ذُریات بڑاوان کتٮ۪ن کٲنٛسہِ بیٚیِس لِوِنٛگ تھِنٛگس منٛز یُس زن بیکٹیریا آسہِ پلانٹ آسہِ یا انِمل آسہِ یعنی وایرس یُس زن چھُ یہِ کتھ پٮ۪ٹھ چھُ روزان یہِ چھُ روزان بیٚیِس بیکٹیریاہس پٮ۪ٹھ یہِ روزِ بیٚیِس پلانٹس پٮ۪ٹھ یہِ روزِ بیٚیِس اینِملس پٮ۪ٹھ یعنی تِہنٛزن سیلن منٛز چھُ یہِ پنٕنۍ ذُریات بڑاوان یعنی پنُن نمبر بڑاوان تِہنٛزن سیلن منٛز تمیُک مطلب گوٚو وایرس اگر أسۍ نٮ۪بر کُن تھاوون یِم نہ تھاوون أسۍ بیکٹیریاہس منٛز نہ تھاوون أسۍ پلانٹس منٛز نہ آسہِ یہِ اینِملس منٛز تہٕ یہِ وایرس ہیٚکہِ نہٕ پنُن نمبر بڑٲیِتھ کینٛہہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ گرو کٔرِتھ کینٛہہ بہٕ پرٕ بیٚیہِ یہِ لاین یہِ چھِ امپارٹنٹ دے ہاو ایور رِپرٛڈیوٗس اونلی اِن سایڈ د سیلز آف ہوسٹ آرگنزم یِمن چھِ أسۍ ونان یِم ہسا گٔے امِکۍ ہوسٹ ییٚتہِ یہِ روزان آسہِ یِہنٛدی سیلن منٛز چھُ یہِ روزان وِچ مے بی اے بیکٹیریم پلانٹ آر اینِمل سم آف د وایرسز آر شون
اچھا کینٛہہ وایرس چھِ یِم ہٲومٕتۍ تہِ تِم وٕچھو أسۍ بیٚیہِ وٕنۍ کامن ایلمنٹس لایک کولڈ انفلنزا موسٹ کفس آر کازڈ باے وایرسز کینٛہہ بٮ۪مارِ تہِ چھِ پھٔہلان اَمہِ سۭتۍ اکھ چھُ کولڈ زُکام آسان بیٚیہِ انفلنزا بیٚیہِ چھِ ژاس یِوان سم سیٖریَس ڈِزیٖزٕز تۄہہِ ما آسیو بوٗزمُت اکھ سیٖریَس ڈِزیٖز چھِ تَمہِ خٲطرٕ چھِ قطرٕ تہِ پٮ۪وان چاوناوٕنۍ بَچہِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان پولیو پولیو ڈراپٕس چھِ پٮ۪وان بَچَن اَسہِ ترٛاوٕنۍ تاکہِ تِم بَچَن اَمہِ بٮ۪مارِ نِش یہِ تہِ چھِ وایرل ڈِزیٖز سم سیٖریَس ڈِزیٖزٕز لایک پولیو چِکن پاکٕس آر آلسو کازڈ باے وایرسٕز تہٕ یِم تہِ کَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان یِم چھِ گژھان وایرس سۭتی ڈِزیٖزٕز لایک ڈِسینٹری اینڈ ملیریا آر کازڈ باے پروٹوزوا یعنی پروٹوزونز ویرز ٹایفایڈ اینڈ ٹیوبرکلوسس آر بیکٹیریل ڈِزیٖزٕز ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ وایرسُک اکھ ڈایگرام ہٲیِتھ یہِ تہِ چھُ مایکروسکوپ سۭتۍ تُل آمُت وٕچھنہٕ فار ایگزامپل یتھ چھِ أسۍ وَنان ہیڈ یہِ گوٚو امیُک ہیڈ وایرسُک یتھ چھِ أسۍ وَنان نیک یہِ گٔے امِچ نیک یتھ چھِ أسۍ وَنان ٹیل یہِ گوٚو ٹیل یعنی ہیڈ نیک تہٕ ٹیل یہِ تھٲیِو تُہۍ یاد یِمن چھِ أسۍ وَنان ٹیل فایبٲرٕس ٹیل فایبر چھُ یہِ چلو ہایر کلاسن منٛز ہیٚچھِو تُہۍ واریاہ ڈِٹیلس منٛز یہِ ہیٚچھوٕ تۄہہِ بیسِک کہِ مطلب وایرس کیُتھ چھُ آسان اَڑٮ۪ن چھِ آسان یِژھ شکٕل تہٕ اَڑٮ۪ن چھِ آسان بدل شکٕل گولٲیی منٛز پتہٕ چھِ آسان یِم سٹِکس ہِش تہٕ یہِ گوٚو وایرسز زن مُتعلق اُمید چھم کہِ تۄہہِ آسوٕ سمجھ آمُت تُہۍ پٔرزیو تہِ پننہِ بُکہِ پٮ۪ٹھ یہِ امہِ پتہٕ پرو أسۍ بیٚیِس لیکچرس منٛز باقٕے ڈِٹیل امِچ